The State Conference of Youth IPFT was held in Kuwai-Bachaiwari Hachukni Khorang Community Hall on Saturday as per the date was given. IPFT State President Prem Kumar Riang inaugurates the program by lighting the lamp. A one-day state conference of Youth IPFT was held along with lifting the party flag in Kuwai-Bachaiwari Hachukni Khorang Community Hall on Saturday. IPFT State President Prem Kumar Riang and Youth IPFT President Vikas Devarma hoisted the party flag. Later, IPFT State President Prem Kumar Riang inaugurates the program by lighting a lamp. At the beginning of the program, all the present guests offer a tribute to the late N.C. Devarma with a flower in his portrait. IPFT State Secretary Sapan Devarma, Vice President Sindhu Charan Jamatia, Prasanta Devarma, Minister Shukla Charan Nuatia, IWFT Vice President Sumitra Devarma, TCPCR Chairman Jayanti Devarma, Youth IPFT State Secretary Manya Singh Jamatia, and other members were present. IPFT State President Prem Kumar Riang and Minister Shukla Charan Nuatia and other members delivered speech at the program. Actually, Party IPFT Committee, Youth IPFT में सालचा में conference and Kuwai district में Asambari constituency में Hachukni Khorang community hall pasai banyo. Ini awal conference ها Youth IPFT jadi committee puno committee na tonggo. Iya ba. Hangai go 2022 session dige ba 2022 session dige wo kita sini party ni yang offer thangbai mana ba. Ini kisah ni support saya ke, tapi ini yang tong hati keba. Youth IPFT ini salcani conference kaya, berang di komsug ya, membership itu jadi body lo. Tapi besar leader orang promotion, post promotion mulai. Ada bahasa itu mereka fulfill ini aku, apa orang fulfill kalau mana salcani panda. Panda go ini belain tong thokka, tambah kuayo. Ini apa Hachukni Khorang hall kuplung ini jaga sagli ya ini salcani conference. Party IPFT ni berek Youth IPFT ni seminar. Ini abang saya tiba tonton mana Allah je borok payment bisingo 175% jubok समाज ni borok payment. Ya bad jubok sokotam ni one day conference abang 75% borok je payment. Jatuh nak jubok समाज ni borok payment. Agami dino party IPFT ni jatuh sama kali ni bagi youth raw ni যথেষ্ট শক্তি ধরন বাঁচা নাই এই যে কাহান পানি যাব তিনি নাংমানি জড়াবো যে নিয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা আমার নাই এই চিনি সামন আগাম কনফারেন্স আং অমনক কসানানি বাকে আং ওয়ান শক নাই গোबां লিডার তমানি বিসিং কোন লিডার গ্রেয়ংনাই হাইকোন সংগঠন আব কন্টিনিউ মা দংনাই जों जराबो फैलाबो जों 2013 जेब्ला Youth IPFT संसदोय Youth IPFT ना तेगोलाने बागै दायित्व मानो आफ्रोबो आसो सारा दिपावसिनि Youth IPFT नि संगठन लागियाखौ आपना 2013 जों जेब्ला दायित्व मानो सामं तांनानि सेंगो सारा दिपानि सिक्ला आपना जों सिनि दिपालेनि मुभमेन्ट दिपालेनि इमांग जों प्रत्येकटा नग थांगै बाजाराव थांगै गामियाव थांगै जों कलेजाव थांगै जों सिनि दिपालेनि खरांनो जों दिसावै मानखा एबं सिसारवै मानखा आबनि फल जों दाबो बदबै दंगो सिनि दिप्रा हावा दिप्रालेनो कारै आलादा राज्यनो कारै केवल दिप्रा हावा राजनीति खालायनानै बागै राजनीति खालायनानै थांखांखांखाय बरफनि समर्थन मानिया आबनि बागै आं कबकनाय तिनि जरा दायित्व मानाय कताल खालायै जरा आगामी 3 बছरनि बागै जों एकेबारे यागरै थांखा हमनिखौ या Wabura kongkang kangkai waslap ma basabu sini party ni system amano Central Executive Committee ongtong ba other allied organization IWFT ongtong Youth IPFT ongtong ATC ongtong jotono kebo kathang tong sa kebo permanent tongui thanani bagi kebo bang sakya abo katal generation jara phainai borok na bol chang henover phainani nango daitya yaphanani nango abni bagi tini jara katal दायित्व मानाय आंखा खालायो जों जरा हामियानि जराबो से क्राइसिस नि जराबो बा जोंनि पार्टीनि कन्डिशन एमन हामियानि जराबो जों जुदि फाइट खालायो अ पार्टीनो
এমন জায়গাও সবইনি তমানি যে কাইসে সমুদ্র গোসারও সবইছে না উপলব্ধ অঞ্চলনাই না দোসাঙ্গা আগকনাই অমহাই জরাবসে जों কাহমা লইয়ে দিনে নাইথত খালাইছিনি জরা কাহমনা जों লাই ফেলে মানখা আগামী দিনে আশা খায়ো সিনি তোমাইনি জরা কাতাল দায়িত্ব মানে সিনি সিকলারও বরক তেইগো সাকারি সামন খাইনাই এই ত্রিপুরাহানি সিনি যারা বুঝিয়া রক যারা ওয়ানসুইয়া রক যারা সিয়াপুর বরং जों তেইসে সিসার হইতে বই মানানো মনা খাকলায় যাই হোক তিনি Youth IPFT Salsani Conference Program Hanpano जों जेहेतु सिनि गोबां लिडार फाइजाक दङबा डिभिजन लेभेलनि सिनि पार्टिनिबो सिनि आरो दाइ सातुजाक जत सिनि सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटिनि सिनि लिडार दङनिबा जों आगामी दिननि दाबुकनि परिस्थिति नयै जों आगामी दिननि सिनि पार्टिनि लंटिभिटि थांनानै बागै जों जरा जराबो ककमा सालायो कक सालायनायनि नांगौ. On this day, new Youth IPFT Committee was formed with 21 members at the one-day state conference program. Party IPFT youth organization ne agongka Party IPFT youth organization ne joto samuno khabai khobar Tamil Thana, Te, Satanai Kono, Saul Thana, Bujanai Kono, Wini Tonai, I was Sumal, I did the Mungo, Tango. Reported by Biplav from Khorang, Chini Khorang.